जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज मुझे कहबी जे कि मांगलिक दोष प्रभाव में कौन घटना घटे एवं लग्नर केउ केउ स्थान रे मंगल अवस्थान करथिले आपणकर अमंगल सृष्टि होइथाय। मंगल दोषर प्रभाव में मु संक्षेप रे आपण मानकु वार्ता कहबी आपण माने मने रखिबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय जहाँकि आज तीनोटी राशि व्यक्ति विषय में कहबी जे कि मोर प्रिय तुला राशि, बिछा राशि, धनु राशि ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतबा मोर तीनोटी राशि भाई भणी माने आपण मानक पई मु कहबी जे कि आपनको लाइफ रे मंगल दोष रहिले तार प्रभाव कौन हुए एवं सेही प्रभाव रे कौन आपनकर घटे मु से विषय आपनको कहबी। 14/7 चित्रा नक्षत्र, 15/7 स्वाही नक्षत्र, 16/7 विशाखा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय तुला राशि भाई भणी माने आपण माने मने रखंतु जे कि तुला राशि रे जदी लग्न रे मंगल रहिले मने रखंतु तुला राशि रे जदी लग्न रे मंगल रहिले समस्त प्रकार अमंगल दोष सृष्टि होता है। समस्त कार्य रे बाधा उपजी थाए। आपण गृह निर्माण करने को जाउछंती, विवाहर करने को चाहूँगी किंबा कौन व्यवसाय करने को चाहूँगी किंबा गृह किंबा स्वामी स्त्री भाव रे मनमतांतर देखा दउछि ये सबू यही मंगल को कारण होता है। तेबे जदि एभली किछि स्थिति होछि मन रखंतु तुला राशि मंगल लग्न रे थिले हस्ती दांतर निर्मित द्रव्य निज गृह रे रखिबो नाही, मिछ केबे कहइबो नाही, किंतु मिथ्यार साक्षी मन रखंतु देबो नाही, मफत रे कारि ठारू किछि भी नेबो नाही। छोट माने 6 गोटी शुक्रवार स्नान परे 10 ग्राम कर्पूर को नहीं पश्चिम मुखा होई माटी रे पोतिबो। यह कले आपनकर लग्न रे थिबा मंगल दोष निश्चित खंडन हबो। एई मंगल दोष खंडन हेले आपनकर अनेक गुड़िए कार्य न होतिबा कार्य ऑटोमेटिक हे जिवो, आपण चिंता करिवार किछि नाही। जदि आमे एई तुला राशि विषय रे जानिबा चतुर्थ स्थान रे जदि मंगल रहिले ताले चतुर्थ स्थान रे मंगल रहिले कोन हबो ना जे कोनोसी मंगलवार रु जदि आमे देखिबा चतुर्थ स्थान रे मंगल रहिले कोन करिवे ना जाकी ए चतुर्थ स्थान रे मंगल थिले रूपा कढ़ारे मन रखि थांतु। चतुर्थ स्थान मंगल कौन आगे खेती करे आबे से विषय आपण जानतु। चतुर्थ स्थान रो मंगल कारणरू जहाँकि सबु दृष्टि रे देखिले प्रतिदिन जेते जो रोजगार करे जेते जहाँ आपण का आखि आगे देखिले स्वल्पता अनुभव होता है, माने केबे पूर्ण होई न थाए सब इच्छा। तेबे आपण जेते चेष्टा कले मध्य अपूर्ण भाव रे समय अतिबाहित होता है। तेणु ए चतुर्थ स्थान रे मंगल थिले मोर तुला राशि भाई भणी माने मासे 10 दिन जे कोनोसी मंगलवार ठारू बुंदिया मिठाई सकाळू काऊ को खाइबा को दियंतु। जे कोनोसी मंगलवार दिन 2टी लुहा कंटा बा दक्षिण द्वार बंधरे फुटाइबो माने मारिबो एवं निज माँ को आदौ अवहेला केबे करिबो नाही। प्रति मंगलवार बरगछ मूल रे क्षीर चीनी मिश्रित करी माने ढालिबो एवं एहाकू 10 गोटी मंगलवार पालन करिबा परे आपनकर एई चतुर्थ स्थान मंगल दोष खंडन हबो। आमे जदि तुला राशि मंगल सप्तम स्थान को देखिबा एई सप्तम स्थान रे मंगल थिले कोन हबो ना आपनक दृष्टि रे पड़िले पारिवारिक अशांति सदाबेले देखा दबो। स्वामी स्त्री मन मतांतर हबो, बाप पुओ मां को भितरे झगड़ा झाटी लागी रहिबो, भाई मानक सहित शत्रुता वृद्धि हबो, दाम्पत्य जीवन में बारंबार कली झगड़ा देखा दबो। एमिति भी डिवोर्स पर्यंत कथा जाई पारे, कोर्ट कचेरी माली मकदमा मध्य होई पारे। तेरे जो मानकर एभली घटना स्थिति होउची आपण माने जानतु जे आपणकर निश्चित भाव रे आपणकर सप्तम स्थान रे मंगल अवस्थित अछंती। ता माने सप्तम स्थान रे मंगल जदि रहउची एभली घटना ताले मन रखंतु दक्षिण को द्वार थिबा कोठरी रे केबे बंधु सोइबो नाही। चीनी पकाई रुटी करी दैनिक कुकुर को खाइबा को देबो। एई कार्य 6 मास जाय करिवो। 6 गोटी मंगलवार गोरु मूत्र रे जगधान को धोई बहि जाउथबा जल रे भसई देबो। एहा कले आपनकर सप्तम मंगल दोष खंडन हबो। आपनक घर जो विशृंखलित होउची ता श्रृंखला रे परिणत हबो। तापरे आमे देखिबा एई तुला राशि रो मंगल जदि द्वादश स्थान रे बा द्वादश स्थान रे रहिला एई द्वादश स्थान रे यदि तुला राशि मंगल रहिले कोन माने मंगल किमा अमंगल होता है आमे से विषय देखिबा। द्वादश स्थान मंगल कहले जहाँकि सबु बेले मन भितर चिंता बढ़ी थाए,
ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇନଥାଏ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ଅକଳନୀୟ ଦୁଃଖ, ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଧଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଘରଟିଏ କଲେ ଛାତ ପକାଇ ହୁଏ ନା, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ଷୀର ଦେଇ ହାଲୁଆ କରିବ। ସେହି ହାଲୁଆକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବ। ପ୍ରତି ରବିବାର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟିବ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ଘରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅ ପୁଅମାନେ ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଆସିକି ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କିନା ଠପ୍ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କାରଣ ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ଏପରି କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାରିଠାରୁ ଦାନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତମ୍ଭା ମୁଦି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲଗ୍ନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଯାହା ଆୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନୀତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବସ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଘରେ ଥାଉ, ସବୁ ଅଭାବ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଲାଗିବାରୁ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁ ଓ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନଦୀରେ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ମଫତରେ, ଯଦି ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଫତରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ ଘର ଗୃହରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଛା ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରର ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବା ପତ୍ନୀ ସହିତ ମାନହାନି ସଦାବେଳେ ରହିବ, ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବ, ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ମାସେ 13 ଦିନ ଯାଏ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଟିକିଏ କଥାରେ ଚିନ୍ତା ଆସିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଧରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବ। ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆୟ କରିବେ ବା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସବୁ ଅଭାବ ହେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ରୂପା କଢ଼ାରେ ରୂପାରେ ଗୋଟେ କଢ଼ା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତମ୍ଭାର ଗୋଟେ ଖିଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଢ଼ା ତିଆରି କରିବେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ତମ୍ଭା ଖିଲ ଆପଣ ଏଠି ଲଗେଇବେ। ତମ୍ଭା ଖିଲ ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରାତ୍ରିରେ କେବେ ଏକ ଲୋଟାରେ ଜଳ ଭରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଢାଙ୍କିଦେବ। ସକାଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ନେଇ ବବୁରି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳିବ। ମାସେ 13 ଦିନ ଯାଇ ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ନଜର କରିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମଣିଷ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ବାହାଘରରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ।
गोटे घर तैयारी करने को जाऊथबो से घर पाई अभाव लगी रहिबो बहुत संघर्ष करने को पड़िबो पिला मानकु मनीष करने को चाहिए पिला माने अमनीष हो जाई पारंती तेणु करी द्वादश स्थान मंगल पाई मोर प्रिय जाकी विचार राशि भाई भणी माने आपण माने कौन करतु मासे 13 दिन जाए जे कौन मंगलवार ठारू स्नान पर हनुमान चालीसा पाठ करतु ये मंगल दोष खंडन हम 6 मास 11 दिन प्रतिदिन सकाळ उठी मुह धोई मऊ खाई पानी पीब पर देखिए जदि जेकोसी विवाहिता महिला को रूपार तैयारी चूड़ी पिंधा को दिंतु मासे 10 दिन जाए प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर को जाई मथारू हनुमान को मथारू मंदिर सिंदूर आनी निज मथारे धारण करंतु यह कले आपनकर द्वादश मंगल दोष खंडन हम मोर प्रिय जहाँकि विचारासी भाई भाई मैंने आपन लाइफ रे जदि एभली घटना घटुची आपण निश्चित भाव में पालन करंतु निश्चित उपकृत हेबे एबे आसंतु देखिबा जे कि धनु राशि को विषय 19 मूला नक्षत्र 20 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय धनु राशि भाई भाई माने मन रखंतु आपनक राशि मंगल जदि लग्न रे रहिले लग्न को देखिले ताले आपण कौन करेंगे लग्न रे रहिले कौन हम आपण विवाहित हवा को योग्य होइचंती उपयुक्त बयस हो जाइछि झियो माने बा पुओ माने सेमानकर विवाह रे प्रतिबंधक होइताय जेते प्रकार चेष्टा कले मध्य बाघर होई पारि न थाए से विवाह माने विवाह विघ्न घटी थाए जेते जहाँ कले मध्य सफलता किसी प्राप्ति होई न थाए आपण कौन गोटे शुभ कार्य करने उद्यम जारी रखुचंती से कार्य बाधा विघ्न देखादेव शरीर में विभिन्न प्रकार रोगर समस्या देखादेव आपण पिता माता कथा मानिबे नहीं आपण सदाबेले ए व्यक्ति जुक्ति तर्क करेंगे जहाँ रोजगार करेंगे अଯଥା व्यय करेंगे जदि गोटे भल मंगल कार्य घर द्वार हो जेकोसी गोटे कार्य जदि भी अकस्मात कार विवाह हो गला पत्नी सहित केवे पड़िबो नहीं मन मतांतर लगी रहिबो ये सब घटना आपणकर देखादेव तेणु धनुराशि व्यक्ति माने जदि मंगल आपणकर लग्न रे रहउचंती आपण गोटे काम करंतु शयन आपण दक्षिण को द्वार थिबा गृह रे शयन केबे करंतु नहीं निज घर पाखरे अरख वृक्ष लगाइब नहीं बा एई मातृ माने समान मातृ समान लोक मान मातृ समान लोक मान को सहायता करिवो यह कले आपणकर लग्न रे थिबा मंगल दोष खंडन हबो जदि धनुराशि व्यक्ति मंगलकर चतुर्थ स्थान मंगल को आम नजर करवा ये चतुर्थ स्थान जदि आपणकर जन्म कुंडली रे मंगल रहउचंती ये चतुर्थ स्थान मंगल रहिले आपणकर कोन हबो ना समस्त प्रकार मंगल दोषर कारण मध्य होइतांती आपण कहली गृह निर्माण करने को जाऊे करें छात पढ़ा जाऊे सब जिन किंतु हो पारे बुझी ना किसी समस्या आसो व्यवसाय टे खूब जोश आरंभ करदे फटास किना व्यवसाय बंद हम लस देखेब माने पाख लोक गुड़ाक आपको देखी सहाय करें ना शत्रु होइजिबे एभली घटना ये चतुर्थ स्थान मंगल दृष्टि पड़े सब एभली घटना होता है एवं जहाँ आपण आवश्यक प्रत्येक दिन सब थी किसी नथिला परि आपनको जेमिति लागि पारे तेणु ये चतुर्थ स्थान में मंगल अवस्थान करते मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने हस्तिदांतर निर्मित कौन वस्तु निज गृह के रखिब नहीं सदा सर्वदा लाल पोशाक धारण करिवो पानी रे लाल मंदार फूल पकाई मासे 13 दिन स्नान करी सूर्य को ध्यान करिवो यह कले आपनकर चतुर्थ मंगल दोष खंडन हबो धनुराशि भाई भाई मैंने जदि सप्तम स्थान रे आपनकर मंगल रहिला सप्तम स्थान रे मंगल रहिले कौन हबो ना आपनकर दाम्पत्य जीवन रे विशेष करके प्रभाव पकेबो दाम्पत्य जीवन में जो प्रभाव पकेबो स्वामी स्त्री सब बेले मन मतांतर घटिबो बाप मां सहित विरोधी हम टिके टिके कथार सन्देह बढ़िबो जहाँकि झगड़ा झाटी लगी रहिबो माली मकदमा पर्यंत केस जाइपारे स्वामी स्त्री भितर विरोधी पाचिरी होई छिड़ा हबो ये सप्तम मंगल यही सप्तम मंगल पाही आपण कौन करेंगे ना मो जहाँ कहूँ मन रखंतु जे कौनसी मंगलवार ठारू मासे 13 दिन जाए भौणी किंबा झील को मिठा खाइबा को देबे सदा सर्वदा चरित्र ठीक रखिबे यह करेंगे नचेत यही चतुर्थ स्थान ये सप्तम स्थान मंगल पाई आपण आउ गोटे उपाय अच्छी मद्यपान केबे करिवे ना 6 वर्ष जाए आमिष भोजन करिवे ना माटी बा इटारे पाचेरी करी ताकू संगे संगे भांगी देबे घर अगणारे जे कोनसी मंगलवार दिन गोलापी फूल लगाई दैनिक स्नान पर ता मूल जल देबे यह कले आपनकर सप्तम स्थान मंगल दोष खंडन होता है धनुराशि भाई भाई माने जदि अष्टम मंगल को आम देखा अष्टम मंगल रहिले कौन हम ना प्रत्येक कार्य विघ्न सृष्टि कर प्रत्येक जो डाल धरवे से डाल आपणकर भांगी जो कम करने को जी से कम प्रतिबंधक हम आपणकर शरीर सामर्थ्य उपर प्रभाव पड़ो चिंता बहुत आकार माड़ी लगे माड़ी बस जहाँफल कि आप जेकोसी कार्य करेंगे से कार्य केवल भल सफलता पूर्ण फलता मिल ना आपणकर बयस बढ़ी बढ़ी चलो किंतु हेले समस्या बढ़ी बढ़ी चलो यही अष्टम मंगल पाई आपण निसंतानी व्यक्ति सहित संपर्क केवे रखिब ना रूपारे निर्मित मुदी दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुठी रे आपण
ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 27 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ରୋଗ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ ତ କାଲି ପିଲା ଦେହ ଖରାପ, କାଲି ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ତ କାଲି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷ କେବେ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମାସେ 10 ଦିନ ଯାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ମାସେ 10 ଦିନ ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଶୋଇବା ଘର କାନ୍ଥରେ ଟିପା ଦେବ। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆରମ୍ଭ ଏହା କରିବେ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଖଣ୍ଡନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁକିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କହିବା କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋର କହିବା କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଟାଲି କରିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଭ୍ ହେବ, ଆପଣ ସେଇ ଡାଉଟ୍ରେ ସେଇ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଥିଲା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ରାଶି ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବେ କଥାକୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସୁଧୁରି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।